मोकाड़ा नहीं वो तो है ही है। उसके बाद कराची। आई लव इट। यकीन करें वहाँ पे जो है ना सन रूफ। सन रूफ वो क्या है? जो समंदर का किनारा होता है। हाँ इसमें हंसने वाली क्या बात है? सादक तू कभी कराची गया है? क्यों नहीं गया? समुद्र के किनारे ऊँट कराए दे दिंदा। अच्छा सर, एक मिनट, पहले ये बताइए, ये वाले सर या ये वाले सर? सर जाहिर है आप पहले ये क्लियर हो। आप अच्छा भाई बात सुनो। जी जनाब। उनसे बात कर, आपसे नहीं मियां साहब, आपसे नहीं, वो महसूस से बात कर रहा हूं। भाई बात सुनो। जी भाई। एक उंगली मुंह पे रखे और एक हाथ से दबाते रहे। जी मियां साहब एक सवाल है आपसे। जी पूछें। मैं मियां यार मैंने कहा था मुंह पे उंगली रखो। आपने ये कहा था मुंह पे उंगली रखो, आपने बोलने से मना नहीं करा था। जब तक आप इसे बोलने से मना नहीं करा रहे उस वक्त उस वक्त नहीं छोड़ेगा। खुदा की कसम मैं कसम खा के कहने को तैयार हूँ, गिरदानी से जो पैदा टाइम आगे कटी पहाड़ी पटेल पहाड़ा पे जाओगे, जब तक ऐसा नहीं करेगा। भाई आप परेशान ना हो ना, इस वक्त ये यही हरकतें करते हैं। जी मियाँ साहब से मेरा ये सवाल है कि मियाँ साहब ने पंजाब का 50% होल्ड अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, क्या वो इस काबिल है? इंसानियत सोज हदवाने तरबूज सिफत इंसान। ये क्या बातें शुरू कर दी मियां साहब? तरह का सवाल है। वो ठीक कह रहा है। लोग समझते हैं कि आपने पंजाब की हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया है और खुद बिजली के पीछे भागे फिर रहे। अगर हमजा को यहाँ हम पंजाब का इंचार्ज बना दें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। हमजा मेरी कॉपी है। जो परफॉर्मेंस मैंने दी पिछले 5 सालों में, वो अगर उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ हमजा तोड़ सकता मियां है। साहब आप पता नहीं क्या भाई तुम जवाब दो। हमजा आपसे बेहतर गुफ्तगू वो कर। बात ये है कि हमजा जो है ना, हमजा को कुछ पता नहीं, हमजा अपने अब्बा के नक्शा कदम पे चल रहा है। अच्छा अब जो ये काम कर रहे हैं वो तो ये काम करने वाला नहीं, क्यों ये है स्लो वो है फास्ट, वो देखते चलेगा स्लो स्लो चलते हैं। फिर दूसरी बात है कि मियाँ साहब की आवाज सुनिए, मियाँ साहब की आवाज नहीं निकल रही। मियाँ साहब जरा तो ऊंची बोलिए ना, हम तक आपकी आवाज जाए, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा जी। अरे भाई हम कैसे बोले, हम तो है ही से लोग। अच्छा सर ये बताइए चाइना का हालिया दौरा कैसा रहा? भाई आप चाइना की बात कर रहे हैं ना, चाइना में जो गए ना मियाँ साहब, इन्होंने जाके वहाँ बड़ी बड़ी बिजली की कंपनियों से बड़ी बातें करी हैं, पावर से बड़ी बातें करी हैं। अब यहाँ पाकिस्तान में आ रहा है बिजली। एक सेकंड मियां साहब, आपकी हर मसरूफियत में ये आपके साथ होता है? मेरी बदनसीबी है कि मुझे साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन ये आपकी जासूसी करता फिर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, बांदरी मुझे बात क्यों नहीं करनी? अच्छा प्लीज जवाब दीजिए प्लीज। मियाँ साहब ने ये कहा वहाँ पे फ्राइड राइस खाए और बड़े बड़े पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान में बिजली का बुरहान जो खत्म हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्या करने लगे? मैं आपको सही बता रहा हूँ, पाकिस्तान बिजली का बुरहान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कि मियाँ जी का बड़ा सही चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर बिजली का बुरहान खत्म हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खाकर कहना होगा, बिल्कुल झूठ होगा। हालांकि कसम चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, हमारे आज ग्रुप डिस्कशन का मौजू है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इल्म फजल को कोई तुर्रा इम्तियाज नहीं समझा जाता, बाइसे फख्र नहीं समझा जाता। आज हमारे मेहमानों में शामिल है हमारे एक दोस्त जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, पेशे के एतबार से प्रोफेसर हैं, और उनके साथ बैठे जो हैं ये डमी म्यूजियम से एक सेठ साहब को हमने बुला रखा है। पहले वाले जेन्युइन हैं, ये ऑफ कोर्स इनजेन्युइन है, लेकिन हैं अरबपति और तकरीबन चिट्टे अनपढ़ हैं। इनकी पहचान ये है कि प्रोफेसर साहब जितने बड़े घर में रहते हैं तकरीबन उतनी बड़ी इनकी गाड़ी है। एक ही गड्डी च दाल चावल लाओगे। हमने ख़ुदीन हज़रात आज एक्सपर्ट्स को भी ओपिनियन के लिए बुला रखा है। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, वो इन मौजूआत पर एक किताब भी लिख चुके हैं, बड़ी दिलचस्प किताब है, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। हम उसका टाइटल भी आपको शो करेंगे अभी स्क्रीन पे। जी डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है पाकिस्तान ऐसा बदनसीब माशरा क्यों है? हमारे यहाँ इल्म फजल की कदर नहीं है, पैसे की, मर्तबे की, ओहदे की कदर बहुत है। जब यूरोप के अंदर
جاگیرداری نظام سے سرمایہ داری نظام میں ٹرانسفارمیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک جدید صنعتی معاشرہ قائم ہوا تو وہاں کا جو حکمران طبقہ تھا ان کی یہ ضرورت تھی کہ وہ ایک اپنی آبادی کو تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کرے. پاکستان جو کہ نیم جاگیرداری نیم سرمایہ داری نظام کے اندر ہے تو پھر ہمارے یہاں جو تعلیم ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی نیم سطح پہ ہی رکھا گیا ہے. کیا وجہ ہے ہم علم سے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ جب برٹش کالونیل رول یہاں پہ آیا تو جو مسلم انٹیلیجنسیا تھا خاص طور پہ اس کا بڑا شدید اینٹی ویسٹرن ریئیکشن ہوا کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھنا جو ویسٹ سے تعلق رکھتا ہے جو مغرب سے تعلق رکھتا ہے اس سے ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. اس کا سر سید نے اس کو کمبیٹ کیا اکیلے سر سید نے. اکیلے. اس وقت کاش کوئی 2-3 درجن سر سید پیدا ہو جاتے یکا یک تو شاید وہ کمی پوری ہو جاتی. ٹھیک ہے مگر وہ بیگیج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ویسٹرن فلمیں دیکھ لیں گے ہم ویسٹرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر لیں گے ہم تھوڑا بہت جمہوریت کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں مگر جو اوور آل سائنٹیفک ریشنلسٹ فریم ورک ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں. جی علم اور معلومات علم آپ کو انوینشن اور کریٹیوٹی اور کریشن کی طرف لے کے جاتا ہے جبکہ معلومات آپ کو معمولی نقال بنا دیتی ہیں. ایک تو یہ بات ایک نریٹر ہے ایک چیز پکڑی narrator ادھر سے اٹھائی ادھر رکھ دی. اس میں آپ کا کیا کمال تھا اس میں آپ نے کیا ایڈیشن کیا کیا اس میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل جیسے ہماری اس وقت ہمارا جو معاشرے کا جو مجموعی مزاج ہے جو استاد ہے ٹیچر بیچارہ وہ اس غریب مزارے کی طرح ہوتا ہے جو جاگیردار کے سامنے چونکہ وہ طالب علم جو ہے وہ استاد کی معاشرتی حیثیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ موٹر بائک پہ آیا ہے یا چھوٹی گاڑی پہ آیا ہے اور وہ طالب علم جو ہے وہ استاد کو اس طرح منیمائز کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا پڑھ لکھ کے کیا کر لیا. یہ ڈکے میں آ رہا ہوں آپ ہی کی طرف یہ ڈکے ابھی آیا ہے ریسنٹ میں سمجھتا ہوں پچھلے 30 سال. اس سے پہلے ہمارے کالج میں وہ کہ ہم سے پہلے کی بات ہے لیکن ہم نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا ہے. ڈاکٹر نذیر ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں آج بھی آئیکن ہے وہ عزت احترام اور رسپیکٹ کا کہ ڈاکٹر نذیر جب آیا کرتے تھے اور بائیسیکل پہ ہوا کرتے تھے وہ ان کو بڑی سے بڑی گاڑیاں اس دور میں بھی ہوتی تھیں بڑے بڑے سردار وڈیرے جاگیردار ان کی جان نکلتی تھی ان کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے وہ شاید کسی حکمران کے سامنے اتنا نہ کانپتے ہوں اس لیے کہ علم کا جاہ و جلال جو ہے وہ اس وقت چہروں سے عیاں ہوتا تھا. آپ ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے کیا کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اور خواتین حضرات میں پرسنلی انہیں جانتا ہوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کے تعارف میں ایک بڑے عالم فاضل دوست ہیں ہمارے لیکن چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ایک دن میں 70 دفعہ رونا روتے ہیں کہ وہ جو کلاس کا سٹرکچر ہے ہمارے ہاں اس نے ذلت اور رسوائی کا آئیکن بنا کے رکھ دیا ہے علم و فضل کے اس مینار کو. آپ جب ایک بیکری پر جاتے ہیں کوئی آپ کو پرائرٹی اس وجہ سے دیتا ہے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں؟ نہیں بلکہ اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ ہمیں ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کا کام تو ہو ہی جائے گا ان کو کر دیں. یہ تو بیچارہ پروفیسر ہے. جیسے بڑے بڑے میں نے افسروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ از اے پیٹی کانٹریکٹر اس کو باہر بٹھاؤ جنہوں نے کانٹریکٹس دینے ہوتے ہیں نا وہ صرف بڑے کانٹریکٹرز کو بلاتے ہیں کہ جنہوں نے خود کھانا ہوتا ہے ہمیں بھی کھلانا ہوتا ہے. یہ جو کلرکس ہیں ہمارے یہ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہی لوگ ہماری بیوروکریسی اپنے پروفیسروں کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے اس وقت یہ بیوروکریسی ملک چلا رہی تھی اور پاکستان دنیا کے واقعی ترقی پذیر نہیں ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک بنتا چلا جا رہا تھا. جب سے یہ ڈر آئی ہے جب سے یہ غربت آئی ہے نا اسی وقت سے ہماری بیوروکریسی کیونکہ بیوروکریسی کے اقدامات نے پروفیسر کی تکریم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. دو ہی لوگ ہیں جو آپ کے ملک میں بڑے افیکٹو ہیں ایک بیوروکریسی ہے دوسرا میڈیا ہے. وہ جاؤ حشم کے چکر میں پڑ گیا میٹیریلسٹک ہو گیا اور میڈیا انفارمیشن کے جھنجٹ میں ایسا پھنسا ہے کہ انفارمیشن ڈیلی علم کا قتل کرتی چلی جاتی ہے. جی ماسٹر جی جب سے روٹی روزی کو ڈگری کے ساتھ جوڑا گیا ہے بڑی عمدہ بات ہے اور پھر آگے جا کے ڈگری بھی جعلی کار آمد ہو گئی. وہ تو ایک بات کی بات ہے نا پہلی بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کو کرے کھاچ ماری نہیں واقعی جب علم کو وسیلہ روزگار بنانے کے چکر میں ڈال دیا گیا
तब से इल्म का हशर ये हुआ और फिर महसूस ये किया गया अगर रोजगार मकसद है तो रोजगार इल्म की बजाय इंफॉर्मेशन में ज्यादा पड़ा है। यही वजह है कि आपके यहां इल्म नॉलेज वो डिमोट होने लगा, उसकी तनज़ली होने लगी। जिस तरह बड़ा बारीक सा फर्क है लिटरेचर में और ग्राफिटी में कि एक सस्ता हल्का घटिया लिटरेचर वो सिक्का राजुल वक्त बन जाता है, करेंसी बन जाता है। इस दौर का मारूफ आज वही लिटरेचर है, वैसी ही शायरी आ रही है, वैसे ही नॉवेल्स आ रहे हैं सामने। अपनी फिल्म इंडस्ट्री का असर देख लें हमने क्या किया है। जी आपकी तरफ आते हैं भाई साहब। उसे सो गए सी आप जाग रहे हैं ना? जी 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 जाग रहे हैं। मैंने तो तरस आ रहे हैं सोफे के ऊपर। ये 4-5 अरब रुपए की असामी है कम से कम। मैं क्या पता नहीं कहने लगे ना ये 4-5 सोफे पहले भी तोड़ चुके आधे घंटे से ये बातें सुन रहा हूँ। सर आपकी शुगर मिल्क का कसीदा कहने लगा था मैं। नहीं शुगर मिल की आप बात ना करें, पहले ये तालीम की बात जो हो रही है, मैं अब नहीं पढ़ा। हाँ जी, क्या मेरा इस मुआशरे में मकाम नहीं है? आप ही का तो मकाम है, यही तो रोना है कि एक शख्स जो चिट्टा अनपढ़ है उसका मकाम है। और वो देखें जो एक सलामत है इल्म फजल की, वो बेचारा वेटिंग लिस्ट पे रहता है सारी उम्र। वो सारे 28 साल पढ़ के मरने वाले होए ने की लबेगा इन्होंने? इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट साड़ी इज्जत नहीं है? नहीं आपकी ज्यादा है। होना ये चाहिए कि आप भी उनके पैरों में बैठे हो। यदि शक्ल है हो जी। क्या और मतलब? सर बार जो मैं गड्डी पार्क कर रहा सी, हाँ जी, ये अपनी मोटरसाइकिल का चैन ठीक कर रहे सी तो मैं पैर ही और वो गार्ड भी आप ही के आगे पीछे हुआ हो। जी मैनू सलामा कर रहे सी क्योंकि असं तो जाते 200-400-500 रुपए दे के जाना होना गार्ड नूं, इन्होंने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पेट्रोल के पैसे लेने होंगे। चाचा जी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ प्राइमरी ਦੇ बस्ते वर्गा मुंह है। अच्छा ये कोई इतनी बड़ी कॉमेडी नहीं थी, लेकिन देखें लोगों ने कैसे आपके खिलाफ नफरत का इजहार किया। ये पढ़ा लिखा जो एनलाइटेंड तबका है ना, ये आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। तालियां मार जो मर्जी पे मारन, पैसे की गेम है सर, पैसे की गेम है। मास्टर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वफात पा जाते हैं तो इनकी सारी दौलतें यहीं पड़ी रहती हैं और औलाद आपस में उस दौलत पर लड़ती है। मास्टर साहब तो लगता है तितर शिकायत ला रहे हैं। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूस रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा शेख साहब ये बताइए कभी शौक पैदा हुआ है कि आप भी तालीम हासिल करें, किसी बड़े इदारे में जाए? नहीं मैं तालीम दे वैसे हक च नहीं। तालीम मैनू अच्छी, देखो मेरी गल सुनो, घूरियां ना पाओ सीधी तरह समझ मेरी गल। अच्छा प्रोफेसर साहब आप अपनी को मायराना राय दें, ये तबका कब तक हावी रहेगा, कब तक हमारे आसाब पर सवार रहेगा? आफ्ताब साहब जिस तरह पूरे मगरिब ने पहले कौम तैयार की है, जब तक आप लोगों में ये शऊर पैदा नहीं करते कि तालीम के क्या फवायद हैं, उससे किस तरह एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी पैदा होगी, उस वक्त तक ऐसे ही लोग जो हैं वो आपके वसाइल को लूटते रहेंगे। उसमें जहल की आप अरूज देखें और इल्म की आप पस्ती देखें। लेकिन सर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइए कि ये जो नौआबादियाती सिलसिला है, हमारे नौआबादी होने का इसमें किस हद तक ताल्लुक है कि हम ये जो हटना बचना का शोर, सेठ जी आ रहे हैं, सेठ साहब आ रहे हैं, ओहदा के आईजी साहब आ रहे हैं, डीआईजी साहब आ रहे हैं, एमएनए साहब आ रहे हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये नहीं कहते प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो नौआबादियाती रियासत होती है उसका मकसद ये होता है कि किसी आबादी में से सरप्लस खींच के अपने मुल्क ले जाना। उसका ये मकसद नहीं होता कि वो एक डेमोक्रेटिक एगैलिटेरियन गवर्नमेंट कायम करे। तो इस वजह से वो फिर जो अपने ऑफिशियल्स और अपनी जो जिनका आपने जिक्र किया हवलदार वगैरह जितने भी सिपाही वगैरह जो बनाते हैं, वो उस सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को, स्टेट स्ट्रक्चर को बनाते ही इस मकसद के लिए कि इसमें से मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन इस्तेमाल किया जा सके जो कि हम अपने मुल्क ले जा सकें। तो हमने आज़ादी हासिल की 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को उतारा, मगर उस बुनियादी रियासती ढांचे और तबकाती ढांचे को तब्दील करने में कामयाब अभी तक नहीं हुए। तो इसका बहुत बड़ा ये तो हम चंद रोज पहले गुजारिश कर चुके हैं अपने शो में कि यहां जितनी डेवलपमेंट आपको नजर आती है ये कॉलोनियल दौर की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल मेंटेलिटी की। और ये कॉलोनियल मेंटेलिटी डिड नॉट कम विद अंग्रेज ओनली, इट केम विद द ग्रीक्स, इट केम विद द मुगल्स। ये हटना बचना ये तो 300,
26 कबले मसीह से शुरू हो चुका था। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार बात कर लेने दिया करो ने। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। कौन सी? ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਲੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਿਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਰ ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਨੂੰ ਪਾੜੇ। अच्छा जी, जब पढ़े लिखों की महफिल में अगर कभी बैठना पड़ जाए तो क्या महसूस करते हैं? कोई कमी महसूस करते हैं? एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं? ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਮ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਬੋਪਤੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ? कोई इल्म की कोई हैसियत नहीं है। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ है पैसा, लेकिन सानवी है। अब तो तेरी बहन नहीं समझ आई सान भी। अब मैं किधरों जाऊं? पैसा बाद में आता है, इल्म पहले। हसूले जर को, जलबे जर को, पैसा हासिल करने को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। उनमें ये लोग भी शामिल हैं। इसने ये से मुराद ये जो बैठे हैं आप? जी ये साहब उन्होंने मेरी गल पता नहीं की कि नहीं की। तो और किसकी कह रहे हैं? काम का तक ना मैंने बेच ले आ रहा है भाई आप ही यार इस तरह तो ना बोलो। टाई कोट का ख्याल भाई, रखो। कोई का दी टाई कोट ए सूट पता कितों लिया है? हाँ जी, अमेरिका से लिया होगा। ये बैरूनी दा है, बैरूनी दा। बैरूनी क्या होता है? कंपनी का नाम, कंपनी का बैरूनी नहीं होता भाई, खुदा का। अगर आपने कुछ पढ़ लिया होता तो आपको ब्रांड का नाम तो पता होता। तो मैं पढ़िया होता तो हरे रंग का कोट पाता। नहीं हाँ, वो मैनू लगता प्रोफेसर नहीं मेरे नाल कोई फुटबॉलर बिठाया। इस अजीबुल खलकत शख्स को ये नहीं पता कि जो स्पोर्ट्स जैकेट्स होती हैं आमतौर पर ग्रीन होती हैं, मरून होती हैं, ये स्पोर्ट्स जैकेट कहलाती है। कोट नहीं है। कोट तो हर नहीं, मुझे दस रहा भी ये कोट नहीं, ये जैकेट है। जिप तो है नहीं सामने। ये किसने बताया आपको? पर मेरी हाउसरी की फैक्ट्री है, मैंने नहीं पता। पैसे ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। अजय हाँ जी प्रोफेसर साहब, पहले दिन को ये लात थले लाऊं, ये क्या मैं इस चीज को फील कर। भाई आप भी रख लें। ना रखी जाए तो मैं किधरों जावा? अच्छा तुम रख लें। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या कंक्लूजन है, क्या समझते हैं इस मेंटालिटी को चेंज किस तरह किया जा सकता है? वन लाइनर दीजिए इसमें। वन लाइनर ये है कि इल्म से बड़ी दौलत जो है इस जहान के अंदर कोई भी नहीं। अगर इसको हम हासिल करेंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा। इसके लिए हमें एकेडमिक फ्रीडम चाहिए और इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। कौन सपोर्ट आपको? एक तो रियासत सपोर्ट करे, मीडिया सपोर्ट करे, और इसके अलावा और वो लोग जो कि पैसे कमा रहे हैं वो भी सपोर्ट करें, ताकि इसको हम मुकम्मल हर तरफ से जो है इसको हम। इसका मुखातिब आप हैं। ये जो खरबपति बने बैठे हैं ना, अपनी जेबें भरते चले जा रहे हैं। आप जैसे मुखैर हजरात होते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, जो दिल खोल कर यूनिवर्सिटियों को अतियात देते हैं। आप कुछ देते हैं? क्यों जी दिमाग खराब है मेरा? ये कहां से पैसे कमाए हैं तुमने? इसी मुल्क से कमाए हैं? इसी मुल्क जो कमाए। तो बेशर्म इस मुल्क का एक कर्ज है तुम पे। कहता मैं अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं देना किसी का। टैक्स पूरा देते हैं। अल्लाह जो जान देनी है, 1 रुपए की मैं बेईमानी नहीं करता। नहीं करते ना, जो भी करता है वो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो फिर बात तो है तो आप ही का ना। ਉਹਦੀ कब्र काली होंगी ना, मेरी तो नहीं। टैक्स नहीं देना जी, इस चैरिटी क्या ही करनी। ये बुजुर्ग कौन ने लगता है निचोड़ के रखे हुए हैं। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ हुई। वेलकम बैक। खुद नजरात ब्रेक में मियां साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। एक मीटिंग के लिए तशरीफ ले गए थे, अब वापस आ गए हैं। वेलकम वंस अगेन जी। खबर है कि लाहौर के इलाके गजुमता रोही से 2.5 लाख मालियत के केलों से लदा ट्रक चोरी कर लिया गया। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਲੈ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆੜੂ ਗਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿੱਛੇ। क्या रिच जी रिच। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ? तो भाई तो नहीं पसंद। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕੇਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ। हाँ, केलों की डिश होती है भाई। हैं जी। केले पकते हैं सिंध में, बहुत आला डिश है। और फिर केले तवे पर फ्राई होते हैं। ਕੇਲੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं तो खुद हैरान हूं कि छोटी सी चोरी, मतलब 2.5-3 लाख की एक ट्रक, लेकिन ये जिसने केले चुराए मुझे लगता है बेकार ही चुराए, बगैर वजह से। ਜਿਹੜੇ लोग बिला वजह चोरी करते रहे, छोटी छोटी चोरियां दुकाना तो कर ली, ਇਹਦੀ ਕੀ वजह? क्लेप्टोमेनिया, ये भी एक बीमारी है दिमाग की। जी जी, क्लेप्टोमेनिया
یہ بیماری ہوندی ہے میں کسی دی چیز چک لی بعد چ کول کھلوتے اس چکر چ یہ نہ چکی اس کا مارکر اٹھا لیا. اچھا اے جی یعنی ضرورت تو بغیر جڑے چوریاں کیتی رکھ دینا آدتن. جی جی بڑے بڑے مشہور لوگ عمرہ میں یہ بیماری ہوتی ہے. ہاں جی. امیر لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں $50 کی بلکہ $10 کی چیز. یہ بھی چور سن ڈکیت. ہاں جی پگاں پگاں اتوں ہی چرائیاں جڑیاں روز بدلتے نا. اچھا یار یہ بتاؤ آغا ماجد کبھی زندگی میں چوری کی ہے؟ میرے کو قسم چکا لو یہ ٹرک یہ کو لبنا چاہیے. نہیں کس عمر میں پہلی چوری کی تھی؟ مطلب میں نال ڈیٹ ایک ڈائری بنائی چوری کی. چل جدن انہوں نے شادی ادھر انہوں نے چوری کی. بڈھی کا خون چکنا ہی موبائل چک لیا. باجو کہنا مینو لیپٹاپ نہیں ہے. آڑو صاحب تسی چھڈو انہاں دیاں گلاں. تسی دسو تسی کدی کسی دا دل چوری کیتا ہے؟ انہیں مجھ دا دل چوری. یار ایک بات والا بھینس کا دل کیوں چوری کیا تھا؟ سر انہوں بھوک لگی سے انہیں چوری کر لیا. فکرے بھی کھان لگا تو ٹھنڈا آ گیا. یعنی کھانے کے لیے؟ جی سر مجھ کہہ بھی نہیں سی میری لات چوری. میں زندہ سے رہاں گی. سر منڈے جڑے جم جاندے بھی بہت کیلے کھاندے. ہاں جی اس لیے کہ پوٹاشیم جو ہے اس کا سب سے بڑا نیچرل سورس کیلا ہی ہے. یہ آڑو بھی سارے اتنے بڑے کیلے لے کے روز جم جاندہ ہے. اتنے کیا کرتا ہے کیلے؟ اسے بیچتا ہے. جڑا ایکسرسائز کر رہے ہوں وہ کول گچھا لے جاتا. چنگا بلا بندہ ایکسرسائز کر رہا وہ تو کانچ لا کہہ رہا لینے نہیں ہے میں بھی جاواں. جڑا کیلے نہ خریدے اسے بہ کے بدواں بھی دے رہے ہوں. ساڈا کھانا ہی خراب ہو جائے. ایڈے ایڈے ویٹ چکن جائے درجن لے لو گے تو مر چلے. جی خبرناک عامل نجومی بابا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس مخبریوں کا سٹاک ہمیشہ موجود رہتا ہے. لو جی بابا جی آ گئے اپنے اپنے مسئلے دس دو. ہمیں مخبریاں نہیں چاہیے ہمارے پاس اپنا پرائیویٹ آئی موجود ہے. کیڑا وہ چپڑ گیا جڑا یہ اصلی بابا ہے وہ تو ڈمی میوزیم تے ہوندا. تے یہ بابا کتھوں گٹر چ ہوندا. چوم چھڑک پڑک پڑک پڑک. سر شوم شک رہا ہے میں پڑک پڑک کریا کراں گا. بابا اج ایک بڑی اہم مخبری لے کے آیا ہے. 10 اکتوبر دی گل ہے. PIA دی ایک فلائٹ رحیم یار خاں جا رہی سی. اس فلائٹ دے وچ ایک سینیٹر صاحب دی بیٹی فلائٹ سے سفر کر رہی سی. ٹھیک اے او بی بی ہے جے دی ایک سسٹر MNA ہے اور ادا بھائی ایک MP ہے اور والد صاحب سینیٹر ہیں. جی والد صاحب. لو جی یہ تو ہو گئے ہو. ہلو ہلو بھائیو میاں گل سن لو. تھوڑے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا بابے کا بیڑا کر کھو جانا. کیا کسی کو نہیں پتا؟ پتا ہوئے گا نہ نہیں لینا. بابا ساڑ کے سوا اپنے آپ کو کر لے گا. یار اس سے کیا بتایا جائے گی؟ بابے نے کاروبار بھی کرنا ہوں. بابے دی ایک برانچ رحیم یار خان چ بھی ہے. اس طرح کو نا بیسیکلی تم ایک ٹھگ دو. وہ صاحبزادی سینیٹر صاحب دی اٹھ کے ٹوائلٹ چ گئی ہے. چند منٹ بعد ٹوائلٹ تو واپس آئیے تے ٹوائلٹ دے وچ دھواں بھریا ہے. کیا تھا؟ دھواں. وہ اندروں باہر نکلیے. ایئر ہوسٹس نے جا کے باتھ روم چیک کیتا ہے. انہیں آ کے کہا کہ بی بی تسی ہونی اس واش روم چ نکلے ہو. مینوں شک ہے کہ تسی ایک نہیں 2 سگریٹاں پیتیاں. جبکہ سگریٹ پینا غیر قانونی ہے. جی وہ صاحبزادی نے اس ایئر ہوسٹس نو بڑے خطرناک نتائج دیاں دھمکیاں دتیاں. وہی بڑی بستی کیتی. وہی بڑی لا پا کیتی ہے. بابے دی گل غور نہ سننا. سن رہے ہیں یار سن رہے ہیں. تو جی رولا ایسا پیا ہے کہ پائلٹ اندروں نکل کے باہر آ گیا. جہاز سے تیرا پیو بیٹھا ہے وہ آپ چلن دیا. اور وہ پائلٹ ہوتا ہے. لو جی شور شرابہ سن کے پائلٹ پیچھے آیا. وہ حیران پریشان رہ گیا. پائلٹ نے دیکھے نہ تو پیچھے حملہ بہ کے چلیاں بھنن دیا. اس تو بعد پائلٹ نے ایئرپورٹ سیکورٹی نو اطلاع کی کہ انہوں نے ڈاکومنٹس تیار کیتے جان. اتر دے ساری انہوں اریسٹ کیتا جائے. واہ. جس طرح فلائٹ نے لینڈ کیتا ہے اتنے انہوں نے ڈیٹین کر لیا گیا. واہ 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 واہ. ہوں یہ نہ پوچھنا ڈیٹین کی ہوں بابے نے بھی نہیں پتا. میری ڈیٹ آف برتھ تے لعنت ہے. اس تو بعد اتنے بہت منت ترلا ہویا. بڑے بڑے آفیسر حضرات اتنے آئے. DCO بھی انہوں نے منت ترلا کر رہے سی بھی خدا دا واسطہ جان دیو کی کرنا ہے اس کا. DCO صاحب کہہ رہے جان دیو جناب میں واش روم تو دینا وا سارا دھواں میں کٹ دینا. اس لیے کہ حکومتی سینیٹر صاحب ہیں بڑی عام شخصیت ہیں. DCO صاحب نے باہروں جہاز تو ہوتا سارا. چیف منسٹر تک وزیر اعظم تک اتنے سفارشاں پہنچی سی کہ انہوں جان دیتا جائے.
इसको सीरियस न लें, नहीं ये पागल सर, है। 10 अक्टूबर का ये वाकया आप डिनाई करेंगे? वो है, हम कोई और और बात आपको करें। समझ आ चुकी है कि किस सेनेटर का जिक्र है? मैं नाम ले दूं किस पार्टी नाम से? लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम कोई और बात कर लेते हैं, कोई और बात कर लेते मियां हैं। साहब, नाम लेने में आप उसकी तो खैर है, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आपका तो कोई कारोबार नहीं है ना? कोई कारोबार नहीं है। चुनाचे ख्वातीन और नाचे साथ बाबा ये- जबा 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 जब जब पचक जब झिंग ये क्या हो गया मियां साहब? कोई बात जी, खबरनाक के फिल्म राइटर ने ऐलान किया है कि वो पाक अमरीका सरबराही मुलाकातों के तनाजुर में एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाय की लिख बैठा दसो की लिख बैठा ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਵਿਚਵਲ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ पाकिस्तान अमरीका दे तल्लकात ते मैं फिल्म लिखी। श्योर। कैमरा ओपन किया जनाब ने। अच्छा जी। अमेरिका दा एक डंगर हॉस्पिटल दिखाया। क्या, कौन सा हॉस्पिटल? डंगर हॉस्पिटल जनाब। ठीक। हाय 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 कट करके अंदर गए हैं जी। जसण जी कई गल है नहीं, जिस तरह से राइटर का मजाक उड़ा रहे हो। जिस तरह से तुमने कट किया है ना, ਇਹ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਲਾਈ ਖਾਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ यार आप अंदर जाएंगे भाई, जल्दी करें यार। ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾ जी अंदर गए। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਤੇ कट करके दूरे वाला अंदर गए। अच्छा जी। हॉस्पिटल के अंदर अच्छा, ते बाराक ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਵੈਗਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ यार व्हाइट हाउस का कुत्ता वैगन के नीचे आ सकता है? ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹ 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ਹੈ ਨਹੀਂ अपने ਸੀ ਮੈਨੂੰ प्यो का पुत्र ना लैके सर की ना है? ਪੈਂਸਲ क्या? ਪੈਂਸਲਵੇਰੀਆ अच्छा जी कुत्ता बीमार है जी अंदर गए जी बाराक ओबामा साहब अपने कुत्ते का चेकअप करवा रहे हैं। हाँ जी, बीमार है कुत्ता, ठीक है। हाय 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 की लिख बैठा ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ यार ये खबर थी कि ओबामा साहब का कुत्ता बीमार था और उसे लेकर वेट के पास खुद गए हैं। ये बात ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाय हाय यही तो मैं अर्ज कर रहा है कि कैमरा ट्रैकिंग की अच्छा जी। हाय हाय एक बंदे ने जाके ओबामा साहब दे कंन दे कहा कि जनाबे वाला आज थोड़ी मीटिंग भी है। ਹਾਂ 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 ओबामा साहब ने उथे कुत्ते नु छड्या और दौड़ लाती। हाँ जी अपनी गड्डी तरफ दौड़े ने ना हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा गया है कि पाकिस्तानी वफद जड़ा है वो पहुंचने वाला है। अच्छा, ये किसी और इलाके में नहीं गए थे, वो व्हाइट हाउस के अंदर ही है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ जी। और डंगर अस्पताल भी अंदर ही है। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰੋਂ ਡੰਗਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ तो ये तो कट करके सी गए हैं मियां साहब की गड्डी इन हो रही है व्हाइट हाउस के अंदर। उत्थे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दिखाया कि एक फौजी बेहोश होकर टक डिगया थले। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਟਮ ਕਰ ਰਹੇ वो बेचारा बीमार था, दोगी। बेहोश हो गया उत्थे। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ वो तो कट करके दिखाया जी कि